ड्रामा सीरियल पमाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मलिका अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी और इसके पीछे सिर्फ रज़ा का हाथ होगा, क्योंकि रज़ा नहीं चाहता होगा कि मलिका उसके बाद दर दर की ठोकरें खाती फिरे, क्योंकि वो चाहता होगा कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, जिसकी वजह से वो अपने सारे काम खुद कर सके और उसे किसी की भी सहारे की जरूरत ना पड़े। मगर मलिका ये सब कुछ नहीं होने देगी और उसे कहेगी कि मुझे अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास हैं, अभी तो आपके जाने का वक्त हो जाएगा, फिर मुझे मालूम हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और फिर मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी। मगर रज़ा उसकी बात से इनकार कर देगा, उसे कहेगा कि तुम ऐसा मत सोचो, मेरे पास तो सिर्फ कुछ ही दिन है और ना ही मेरी जिंदगी का पता है, मैं एक पल हूँ और दूसरे पल नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें एक मजबूत औरत बनाकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ठोकरें ना खानी पड़े। जिसकी वजह से मलिका बहुत ही ज्यादा सोचेगी और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाएगी और कहेगी कि देखो रज़ा की खुद जान पे बनी हुई है, लेकिन तुम्हें हौसला दे रहा है ताकि तुम अपनी बेटी को पाल सको और खुद एक मजबूत औरत बन सको, लेकिन तुम्हें तो शायद कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हें चाहिए कि तुम रज़ा के दिए हुए लेक्चर्स पर गौर करो और उसी तरह करो जैसे तुम्हें रज़ा कह रहा है, क्योंकि शायद यही रज़ा की आखिरी ख्वाहिश है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि अनस वहाँ पर बार बार जाएगा और कैसे कहेगा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे साथ ही फोन कर देना, मैं फौरन वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसकी वजह से रज़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अनस बार बार आ रहा होगा। रज़ा मलिका से कहेगा कि इसको समझा दो कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और ना ही आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जाते हुए तुम्हें इतना मजबूत कर जाऊंगा कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी वजह से मलिका अनस से कहेगी कि जब तक रज़ा जिंदा है तब तक तुम मुमानी के साथ ही रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर आओ रज़ा की तबीयत खराब हो जाए और सारा ब्लेम तुम पर आ जाए। जिसकी वजह से अनस बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगा और सोचेगा कि मैं तो मलिका की मदद करने के लिए ही जा रहा था, मगर मलिका ने तो मुझे ही वहां से निकाल दिया है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि अनस के वालिदैन उसे समझाएंगे कि और कहेंगे कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मलिका से दूर रहो, अगर तुम मलिका के पास जाओगे तो मलिका और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जिसकी वजह से अनस अपनी माँ से कहेगा कि ठीक है, मैं भी अब दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे अब परवाह नहीं है कि मलिका की अब शादी हो या ना हो, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा था कि तुमने मलिका से ही शादी करनी है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ होने वाली है और मलिका बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी और मलिका तो तुमसे प्यार भी करती थी, इसीलिए मलिका तुमसे शादी कर लेगी और मलिका वैसे भी मेरा पहला प्यार थी, लेकिन अब मैं उसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो उसका एतबार हासिल करने की लाख कोशिश कर चुका हूँ, मगर वो मेरे पल्ले आ ही नहीं रही। इसलिए अब मैं उसको दिखाऊंगा कि उसे कितना प्यार करता था और उसे पल पर मेरी जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्तों में, लेकिन तब मैं उसके पास नहीं रहूंगा और यही उसका सबक होगा। जिस पर उसका बाप उसे समझाएगा कि वो मेरी बहन की बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा, क्योंकि मलिका तो एक बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़की है, उसने अपनी सारी जिंदगी इस रिश्ते को बचाने में लगा दी, लेकिन ये रिश्ता फिर भी ना बच सका और रज़ा चले जाने वाला है और तुम्हें चाहिए कि तुम उसका सहारा बनो। अगर वो इस पर परेशान है रज़ा की वजह से तो कोई बात नहीं, तुम्हें उसे हौसला देना चाहिए और उसे क्या कराना चाहिए था कि ठीक है, मैं तुम्हारा हौसला बनूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं आऊँ। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि अनस के बार बार कट चक्कर लगाने की वजह से रज़ा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होगा और वो मलिका से कहेगा कि आइंदा यहाँ पर मुझे रज़ा नजर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये नजर आए, मैं तुम्हें इतना इंडिपेंडेंट बना जाऊंगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर मलिका कहेगी कि मैं आपकी बात बहुत ही ज्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि अब मुझे सारे काम खुद करने आ गए हैं, आपने मुझे ज्यादातर काम तो सिखा ही दिए हैं। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई और भाभी आ जाएंगे, क्योंकि अब रज़ा के पास थोड़े ही दिन होंगे तो वो रज़ा के पास टाइम स्पेंड करने के लिए आया करेंगे, जिसकी वजह से उन दोनों के माँ बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाएंगे और सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और सब हैप्पीली बातें क्या करेंगे। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद रज़ा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा कि उसके होते हुए अनस इतनी बार आ रहा है, तो जब वो चला जाएगा और फिर अनस कितनी बार आया करेगा। और मैंने तो सबा को यही समझाया है कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अगर तुम सहारा ढूंढोगी तो सारी सहारे पे ही जियोगी और फिर तुम्हें कोई भी ऐसा हमसफर नहीं मिल सकेगा जो तुम्हें सहारे के बगैर चला सके। मैंने तुम्हें सारे काम सिखा दिया और अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बिजनेस सब कुछ दे दिया है कि तुम्हें आइंदा आने वाले वक्तों में किसी चीज की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने इतना कुछ तुम्हारे पीछे छोड़ दिया है कि तुम्हें सारी जिंदगी बैठ कर खाओगी तो भी पूरा होगा। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका रज़ा को तसल्ली देगी और कहेगी कि मैं आपके जाने के बाद कभी भी शादी नहीं करूंगी अनस से। अगर आपको इस बात का डर है कि मैं अनस से शादी कर लूंगी तो मैं आज आपसे वादा करती हूँ मैं अनस से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर रज़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है चलो कुछ तो मलिका ने अच्छा कहा। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि जब अनस घर पर जाएगा और अपनी माँ को सारी बातें बता देगा और कहेगा कि मुझे मलिका ने ऐसे कहकर घर से बाहर निकाल दिया था, तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाएगी।
پھر اپنے ہسبینڈ سے کہے گی کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر کی بہو بنائی جائے، کیونکہ میرا بیٹا تو ابھی کنوارا ہے اور یہ ایک بچے کی ماں ہے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کو تو میں ٹھیک کر لوں گی، یہ ہمارے گھر میں آنے کی دیر ہو گئی۔ جس پر اس کا باپ کہے گا کہ تمہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی بیٹی ہے، میں تو صرف اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا، اور میں بھی تمہارے بھلے کے لیے بھی کہہ رہا تھا کیا تاکہ تمہارا بیٹا تم سے دور نہ جائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انس یہیں پر رہے اور دبئی واپس نہ آ جائے، کیونکہ جب وہ دبئی چلا جاتا ہے تو ہم بھی اکیلے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس کی ماں بھی سوچے گی کہ ٹھیک ہے، ہم ملکہ سے شادی کروا دیں گے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہم تھوڑا سا برداشت کر ہی لیں گے۔ مگر لاسٹ پر ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرے گی اور اپنا گھر سنبھالے گی، بزنس سنبھالے گی اور اپنی بیٹی کو سنبھال کر ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بن جائے گی، اور یہی اس کی کامیابی ہوگی جس کی وجہ سے سب خوش ہو رہے ہوں گے۔ ویڈیوز میں دکھایا جائے گا کہ سب مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو ملکہ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی اور وہ اپنی بیٹی کو سنبھال لے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مرد اگر گھر پر نہ ہو تو عورت بہت ہی زیادہ اکیلی ہو جاتی ہے۔ مگر اب تو رضا چلا جائے گا اور وہ انڈیپینڈنٹ بن جائے گی تو اس کو تو سارے کام آتے ہوں گے، اس لیے پریشانی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ رضا اس کو سمجھا کر جائے گا کہ تم نے ہمیشہ سہارے ڈھونڈے تو تم سہارے ہی ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، اسی لیے میں تمہیں آج سمجھا رہا ہوں کہ تم نے کبھی بھی زندگی میں کسی کا سہارا نہیں ڈھونڈنا، تمہیں اپنا کام خود کرنا ہے اور اپنی بیٹی کا بھی کام خود کرنا ہے، اور اس کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی آئندہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس پر ملکہ کہے گی کہ پریشان ہی نہ ہو، میں آپ کے سارے کام اچھے طریقے سے سر انجام دوں گی اور میں یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہوں۔ جس پر رضا بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور سوچے گا کہ ملکہ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ شوہر باہر آئیں گے، رضا ان کو گلے لگا کر بہت ہی زیادہ رونے لگ جائے گا اور کہے گا کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی اور بیٹی کا بہت سارا خیال رکھنا، جس پر شوہر بھی رونے لگ جائے گا۔ رضا سے کہے گا کہ تم ٹینشن نہ لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی کے بھی ساتھ ہیں، ہم ان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ رضا ان کا شکریہ ادا کرے گا اور بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو شوہر بھائی میرے بیٹی اور میری بیوی کے سر پر ہوں گے تو ان کا سہارا بنے رہیں گے۔ ویڈیوز ہمیں دکھایا جائے گا طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی صورت میں رضا بے ہوش ہو جائے گا، اسے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد بتایا جائے گا کہ رضا کو تو بس معمولی سا ہی بخار ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، یا تو اسے بہت ہی زیادہ سٹریس ہے کسی چیز کا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ملکہ رضا کو سمجھائے گی کہ آپ کو اب ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو کون سی ٹینشن ہو رہی ہے۔ جس پر رضا کہے گا کہ مجھے صرف اپنی بیٹی کی ٹینشن، میری بیٹی میرے بغیر کیسے رہے گی، کیونکہ مجھے تو اپنی بیٹی کے ساتھ سونے کی عادت ہے اور میں تو جب چلا جاؤں گا تو میری بیٹی پیچھے سے کس کے ساتھ سوئے گی۔ جس پر ملکہ کہے گی کہ میں ابھی زندہ، آپ کی بیٹی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو پھر میری بھی بیٹی ہے تو میں اس کا خیال رکھ لوں گی، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے۔ ملکہ رضا کو کہے گی کہ اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ جس پر رضا کہے گا کہ میں ٹینشن نہیں لے رہا، بس مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ سب رضا کو بہت ہی زیادہ سمجھائیں گے کہ تمہیں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوں گے اور اس کے پاس ہی رہیں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رضا بہت ہی زیادہ مطمئن ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا کہ سب اس کے پاس ہیں۔